नमस्कार कथामृत कार्यक्रम को मु डॉक्टर विबुध रंजन आपण मानक स्वागत करुच्ची। कथामृत कथार अमृत एभली एभली कथा मान अच्छी जो छोटिया छोटिया कथा बा कहानी मनीषर जीवन प्रति ईश्वर प्रति दृष्टिभंगी संपूर्ण बदल दे थाए। आउ जो माने ज्ञानी गुणी मनीष समस्ते जीवनर गूढ़ तत्व जीवनर गहन रहस्य को केवल छोटिया छोटिया कहानी माध्यम रे बतई थांती। कारण कहानी गोटे एभली जिनिस जहाँ प्रति आम मानक समस्त दुर्बलता थाए। आपण वेद उपनिषद कहतु रामायण महाभारत कहतु जेकोसी पुराण कथा कहते सबुगुड़िक गोटे गोटे कहानी कहानीर अवतारणा। मनीष कहानी प्रिय आम टीवी रे सीरियल जो देखुचु कौन गोटे गोटे कहानी सिनेमा गोटे गोटे कहानी यात्रा कहानी एवं अनेक साधु सन्त जो माने प्रकृत गॉड रियलाइज पर्सन्स से माने अति छोटिया छोटिया कहानी माध्यम रे बहुत बड़ बड़ कथा को बुझे था। तेणु पिला बेले आम जमती आमर बुढ़ी माँ पाखु जेजे पाखु कहानी शुणु मु तो 4 वर्ष बयस मो बुढ़ी माँ को छाड़ेनी संध्या 7 तक भिड़ी मत गप कह गप कह गप कह। राति रे गोटे गप न शोले मो बुढ़ी माँ शोई मु ता पेट उपर गोड़ पकईकी शोई कह माँ गोटे गप कह। माँ टुआ टुई कलुरी बेंट राजा राणी राक्षस रो पेड़ी खोलीदेव गोटे शिशु बालुत मन से पेड़ी भितर बुड़ी जाए एवं से परी राइज को राति चली जाए केतल तक निद हो जाए से जानीपारे। मु मो जीवन रे जो मान संस्पर्श आसी तथाकथित साधु सन्थ जो मान संस्पर्श आसी मत से माने कहीं शुल्क पढ़ी शुणी ना शास्त्र कथा कही ना मु जो मान जीवन रे जो जीवन रे 5 जन हिमालयन योगी संस्पर्श आसी से माने भी मते यही बयस माने यही 60-70 पीरियड भितर बा 50 टका भितर गोटे छोट छोट कहानी कही मते छाड़ती। आ विश्वास करंतु से जो गोटे गोटे छोटिया कहानी व्यक्ति हिसाब से मोर व्यक्तित्वटा को संपूर्ण बदल दिए। आज से भली गोटे छोट कथा जोटा को आमे जीवन रे ठीक भावे धरी पारुनी। अनेक लोक देखा होती खूब पैसा थिबा लोक प्राचुर्य भितर उबुटुबु होउथवा लोक बहुत पंडित पांडित्य उबुटुबु होउथवा लोक प्रतिटी मनीष माने मु जानिया रे 99.99 पाखापाखि 100% लोक समस्ते कहती भाई किसी भल लगुनि। अरे भल लगुनि कौन घोड़ा माने गाड़ी घोड़ा जमी बाड़ी सुंदरी स्त्री सब तो अच्छी फेर भल लगुनि कहीं ना भारी छटपटिया लगुच केमती गोटे असहज लगुच ये सबू भितर भी केमती गोटे छटफट छटफट लगुच मुझे कहीं लगुच तुम तो पनीर खाऊच मशरूम खाऊच चिली चिकेन खाऊच पकोड़ा खाऊच संध्या बेले तो बसिकी इंडिया पाकिस्तान जदि टीवी मैच दौची ताकू पूरा पी जाऊच। मोबाइल तो घंटा घंटा धरी 100 घंटा धरी मोबाइल बिना मनीष बंची पारनी। पायखाना भीतर भी मोबाइल जाऊँगी ठाकुर घर भी मोबाइल जाऊँगी तुम तो 24 घंटा मोबाइल इतने पार्थिव जगतर सुख स्वाच्छंद्य भितर कौन पुणी अभाव या किसी भल लगुनि। मु दिने बसिकी एटा साधारण मनीष मानकर मो पाखक मो आश्रम को तो जिते लोक आसुँच
ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାର ନାମ ନେଉନି, ସେ ଗାଡ଼ିର ଦାମ 42 ଲକ୍ଷ, କିଏ କହିଲା ଏ ଗାଡ଼ିଟା ମୁଁ 66 ଲକ୍ଷ। ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ତ 42 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିପାରିବିନି, ଯଦି ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆସ ଫେର କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ସେଥିରୁ ଦିନେ ଭାବିଲି, ବସିକି ନିଜେ ଡିପ୍ଲି ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏସବୁ ଭିତରେ ମଣିଷ କାହିଁ ଛଟପଟ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି? ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ସିନା ଜାଣିପାରୁନି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତର ମଣିଷ। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଆମେ ଅଛୁ? ଆମେ ତ କୋଠା ବାଡ଼ି ଘର ଭିତରେ ଅଛୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ବେଶୀ ଆମଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତର ମଣିଷ? ଆରେ ଭାଇ, ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଥାଏ, ସେ ଶୁଆ ହେଉ ଶାରୀ ହେଉ ଯିଏ ହେଉ, ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରଖିଛେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇଟି ସେ କ'ଣ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରହିବା କଥା? ତା ପାଇଁ ପରା ମୁକ୍ତ ନୀଳ ଆକାଶ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବା କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ନୀଳ ଆକାଶ, ତା ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବୁଲିବା କଥା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସୁଖ ପାଇଁ, ଆମ ଆଖିର ମଉଜ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଣି ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରଖିଦେଉଛେ, ସେ ତା ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଆମେ ସେଟା ଜାଣିପାରୁନି। ଅବିକଳ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ, ସେ ଜାଣିପାରୁନି ତା'ର ଅବଚେତନ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ସେ ତାକୁ ଧରିପାରୁନି। ସେ ତା ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ ତିଆରି କରିଦେଇଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ କାନ୍ଥ କଂକ୍ରିଟରେ ଆମେ କରିଛେ ଘର, ସେ ବି ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ। ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ। ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଟି ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଡ଼ିକିଟା ହେଉ କି ଏଡ଼େଟା ହେଉ, ସେ ତାରି ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲିବ। ହି କ୍ୟାନଟ୍ ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ପଞ୍ଜୁରୀ, ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିମିଟେସନ୍ସ। ପଞ୍ଜୁରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଭିତରେ ସେ ରହୁଛି। ସେ ତାରି ଭିତରେ ଖାଇବ, ତାରି ଭିତରେ ଝାଡ଼ା ଯିବ, ତାରି ଭିତରେ ଅଣ୍ଡିରା ଚଢ଼େଇଟି ଥିଲେ ସହବାସ କରିବ, ଛୁଆ ଦେବ, ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ଯେମିତି ଛଟପଟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ସେ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତଟାକୁ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରଖିଦେଉଛେ, ସେ ଛଟପଟ ହେବ। ମଣିଷ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ, ସେ ଜନ୍ମରୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ। ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିଟା କରାଯାଇଥିଲା ତା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ଏକେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି, ଏଡ଼େ ଏକେ ଆକାଶ, ଏଡ଼େ ଏକେ ପୃଥିବୀ, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ପାହାଡ଼, ଝରଣା, ନୀଳ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ, ବଣ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ପକ୍ଷୀ, ମଣିଷ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କିଛି ଉପଭୋଗ କରିପାରେନି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ମୋତେ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରିବେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଏ ବିଗତ ବର୍ଷେ ଭିତରେ କି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିଛି ବୋଲି? ନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଲାଲ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ, ପାର୍କରେ, ମୁଁ ପୁରୀର ଲୋକ, ମୁଁ ଏକୁ ଆକଣ୍ଠ ଉପଭୋଗ କରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନାର ଥାଳି ଭଳି ପାଣି ଭିତରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠି ଆସୁଥିବେ, ଦେହରେ ଟିକେ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ବାଜୁଥିବ, ସେଇ ସକାଳୁ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ବୋବଉଥିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ଏ ମଣିଷ କ'ଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛି? ନା। କାହିଁକି କରିପାରୁନି? କାରଣ ସିଏ ଏ ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ, ପାର୍ଥିବ ଜଗତର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଏମିତି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି ମାନେ ଏଭଳି ପଞ୍ଜୁରୀ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଭିତରୁ ସେ ଯାଇକି ଟିକେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଜହ୍ନକୁ ବି ଦେଖିପାରୁନି। 3 ତାଲା କୋଠା କରିଛି, ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ ବି ଜହ୍ନଟାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତା। ତା ପାଖରେ ସମୟ କାହିଁ? ତା ପାଖରେ ସମୟ କାହିଁ? ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥିଲେ ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ଫେରିବ, ଚାକିରିଆ ହେଇଥିଲେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରିବେ, ଫେରିଲା ପରେ ଟିଭି ମେଲେଇ ଦେବେ, ଟିଭିରେ ବସିକି ଯାହା ସବୁ ଦେଉଛି
ତାକୁ ବସି ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ଉପରକୁ ଗଲେ ଜହ୍ନ ଦେଖିବେ, ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ରଖିଛେ। ଆମ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ ତିଆରି କରିଦେଇଛେ, ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ଅଛେ ଛଟପଟ ହେଉଛେ, କହୁଛେ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆରେ ଭଲ ଲାଗିବ କେମିତି? ତୁ ତ ତୋ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟେ କହୁଛି। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାଜା ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତରେ ସେ ରକ୍ତର ଟିପା ଲଗେଇକି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବେ। ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୁଣଧର୍ମ ହେଲା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଯେଉଁ ରାଜା ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିପାରିଲା ସେ ସେତିକି ବଡ଼ ସମ୍ରାଟ ହିସାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପରିଗଣିତ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତିକି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବ ସେତିକି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କିଣିବ। ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍। ତୁମେ ଯେତିକି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବ ତୁମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ସେତିକି ଫୁଟିବ। ତୁମ ଭିତରେ ଯେତିକି ଅହଙ୍କାର ତୁମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଈର୍ଷା ସେତିକି ବଢ଼ିବ, ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ିବେ। ରାଜା ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ହେଲେଣି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ରାଜାକୁ କେମିତି ମର୍ଡ଼ର କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଏବେ ଯେମିତି ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଚାଇନା ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କି, ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବେ, ପେପରରେ ଦେଖିଥିବେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା ହିସାବରେ ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଲିଡର ଯିଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ସେ ମୁସଲିମ ଦେଶ ହେଉ କି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେରିକା ସହିପାରୁନି, ଟ୍ରମ୍ପ ସହିପାରୁନି, କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପର ଇଗୋ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏ ଲୋକଟା ସିନା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ। ଅବିକଳ ସେମିତି ତୁମେ ତୁମର ନାମ ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ତୁମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସେତିକି ଆସିବ। ଏ ରାଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ ସେୟା ହେଇଥିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଆସ ତୋଳନ୍ତୁ, ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ତାରି ଭିତରେ ରହିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବି। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଘେରି ଗଲେଣି। ରାଜା ଗୋଟେ ଉଆସ ତିଆରି କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଉଆସ ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଉଆସ, ଯାହା ଭିତରେ ରାଜା ସବୁବେଳେ ରହିବେ। ସେଇ ଉଆସ ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହେଉଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ସବୁବେଳେ ବସି ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥାଏ। ସେ ଦେଖୁଥାଏ ରାଜାର ଏଡ଼େ ଏକ ଉଆସ ଥାଏ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଆସ ତିଆରି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ, ସେ ଉଆସରେ କହିଦେଲେ ଯିଏ କାରିଗର କରୁଥିଲେ, ଉଆସ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଉଆସ ତିଆରି ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆରେ ଖିଲଖିଲ ପବନ ଆସିବା ପାଇଁ ଝରକା ଦୁଆର ଫୁଆର ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ହେଇଛି। ରାଜା ପୁଣି ଡାକି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମସ୍ତ ଝରକା ଦୁଆରକୁ ପୁଣି ପଥରରେ ମୁଜି ଦିଅ, ଯେତେ ଫାଙ୍କ ରହିବ ଶତ୍ରୁ ସେଇ ଭିତରେ ପଶି ଆସିବେ। ମୁଁ ଏଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ମୋତେ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଯେଉଁ ଝରକା ଦୁଆର ଥିଲା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ଏଡ଼େ ଗୁଆ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୁଆର ଛଡ଼ାଗଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମିତ୍ର ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଉଆସ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଶତ୍ରୁ ପଶିପାରି ମାରିପାରିବନି। ସେମାନେ ବି ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖିଲେ, ଦେଖ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଶତ୍ରୁ ପଶିପାରିବନି। ଗୋଟିଏ ଦୁଆର, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କଥା ସରିଲା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଫାଙ୍କ ନାହିଁ, ପଶିବେ କେଉଁ ପଟେ, ଇଏ ଏକଦମ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଖଣ୍ଡା ପ୍ରୁଫ୍, ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଛି। ଏତିକିବେଳକୁ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ, ଏ ରାଜା ଯାହାଙ୍କର ନୂଆ ଉଆସ ତିଆରି ହେଇଛି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ଯେଉଁ ଭିକାରୀଟି ଥିଲା ସେ ଖିଲଖିଲି ହସିଲା, ଖିଲଖିଲି ହସିଲା। ଯେଉଁ ହସ ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଆସିଲା। ରାଜା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ରାଜାଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ପରେ ରାଗିକି କହିଲେ ସେ ଭିକାରୀକି, କହିଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ମହାରାଜ? ନା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି। ନା ତୋତେ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ଲାଗିଲାନି? ତୁ କ'ଣ ଏଠି ହସିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଠି ତ ହସିବାର କାରଣ କିଛି ନଥିଲା, ତୁ ଏଠି ସେ ଅଭଦ୍ର ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଠୋ ଠୋ ହେଇକି ହସିଲୁ?
ना मु हसिली जे आप जो वासटा तैयारी है ता गोटे भूल रहीगला ना कौन भूल रहीगला ना से जो गोटे द्वार रखिंट सेटा ठीक है से द्वारटा भी बंद कर दिंतु आपड़ भर पड़ातु से द्वारटा भी सबुदिन बंद कर दिखाँ कहीं आउ पशिपारे ये गोटे द्वार रही तो लोक पशिजे फेरे ना हरे से द्वारटा जी बंद करदेवी मुझे बची मु तो मरीजी भिखारी कहला आप तो मरी सारे बचापी आ गोटे द्वार अच्छी आपण निजक निजे मरी सारे आपण जदि द्वार सब बंद करदे कौ लोक बंचब आपण जीवन जीवा गले बंचा गले ए सबू द्वार खोलीदवा दरकार सबू झरका खोलीदवा दरकार से भिखारीटे सीना राजा सांगे सांगे जाइछंती से भिखारी पाद तले पाद स्पर्श करचंती से कहचंती तू बहुत छोटिया कथाटारे मोर आखिटा को खोलीदेलु कहबार कथा है आमे माने प्रत्येक पंजुरी भीतर मनीष कौन ना ये जो पंजुरी आमे माने समस्ते पार्थिव सुख पाई जमी किणुचे गाड़ी किणुचे घर करुचे एटा हला परे सेटा करुचे केही केही खाली यही किणाकिणी भितर न धरिकी किए नाम जश पछरे गोड़ौची किए नारी पछरे गोड़ौची किए मद पछरे गोड़ौची एवं ये जो पंजुरीटा फेर कौन है पंजुरीटा है आमको शास्त्र पुराण भितरे आमको बांधिकी रखी दि जाइए शास्त्र कहूँ या तू या करू या करूनी मान देखो बंधनटा आम केमी पंजुरी भितर पड़ जाऊे धीरे धीरे शास्त्र कहला एटा करिया ठीक एटा करिया भूल तू या करूनी आम थोकाई मानिले देख आज हूँ गुरुवार तू आमिष खाइबुनी आम अंधभाव मानिगले गुरुवार बोली आम आइष खाइबानी ये भी है गोटे पंजुरी गोटे काठी गोटे बंधन भितर पशुचे एटा पाप एटा पुण्य आमको कोडिफिकेशन कर दिया गला ए काम कले पाप ए काम कले पुण्य रथ उपरे जगन्नाथ को जाई आम 2015 मसीहा जाए 2015 मसीहा जाए आम रथ उपरे जाई आबाल वृद्ध बनिता सी जू जाति धर्मर हो आम ठाकुर को कुंढौले जगन्नाथ संस्कृतिटा से रथयात्रार उद्देश्य से जेहेतु मंदिर भितर को अन्य मान साधारणतः किसी धर्मर लोक मैंने जापरेनि किसी जातिर लोक जापरेनि समस्ते जापना मंदिर भितर को तेणु वर्षक थरे ठाकुर आसुँच जेहेतु से जगतर नाथ माने केवल ओडियांकर नाथ नुहति समग्र सृष्टिर नाथ सी जगतर जी चाहिए कुंढई पार 2015 जाए चलता किंतु 2015 बेलू आमर से जे कही हो प्रसार सरकार हूँ बा कौन सी पंडित हूँ भी शंकराचार्य हूँ या जी हूँ से कहले नाई यहाँ नीलाद्री महोदय लिखाई जगन्नाथ को कुंढेटा पाप मोर गोटे साधारण मनीष मु बेसी ज्ञानी गुणी नुह 2015 जाए जो आम जाऊे कुंढौले से 2015 जाए कौन ये सब पंडित मैंने नथिले ये नीलाद्री महोदय बही नथिला शंकराचार्य मैंने नथिले कहीं तो कहीं किसी कहना हठात 2015 केमी ज्ञान उदय है जे तो छुआ पाप आमको छड़ा गलानी आम बर्तमान छुई पारूने किंतु मु मध्य अन्य किसी पढ़ी कहूनी यही पुराण अच्छी शास्त्र अच्छी से भी लिखा जाइए रथ समय जगन्नाथ को स्पर्श करने कोटि पुण्यर फल मनुष्य ने क्या फिर मानवता है शास्त्र पुराण एते कंटे एते विरोधाभास ता भीतर अच्छी जदि जड़े कहूँ ये कामटा कले ठीक आउ जड़े कहूँ ये कामटा कले भूल यही कामटा कले पाप आउ जड़े कहूँ ये कामटा कले पुण्य तेणु आमर ये शास्त्र पोथी पुराणर सीमारेखा भितर
आमे बांधी हो जाऊँ आमर तथाकथित समाज जो विधि विधान तैयारी कर देछि सेथे भितरे बांधी हो जाऊँ आम शिक्षक पितामाता धर्मगुरु प्रत्येक एठी जड़े जड़े केवल ठीक भूल बाछापी नीति नियम खसड़ा तैयारी कर देछंती एई समस्त खसड़ा भितरे मनीष बांधी हो जाइछि माने पंजुरी भितरे आमे बांधी आमे समस्ते जड़े जड़े पंजुरी भितर मनीष तेणु स्वाभाविक भाव आमे जो जीवनटा को जी पारंते जी पारुने जदि मु अगाधुआरे मो ठाकुर घर भितर पशि जाऊँगी मो स्त्री कहूँ तुम गाधेन गाधेन कौन ठाकुर भितर पशिगल ठाकुर छुआ हो এইটা আমার গোটে বন্ধন আসিগলা যে অগাধ যদি ঠাকুর ঘরକୁ যাইপারিবনি যদি ধୋତିଟାକୁ ଲୁଙ୍ଗି ଭଳି ପିନ୍ଧିଛ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ପଛଆଡ଼େ କାଛା ବାନ୍ଧିକି ଯାଅ ମାନେ ପଛଆଡ଼େ କାଛା ବାନ୍ଧିଲେ ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ଇଏ ଯାଇପାରିବନି ଫୁଲ ଯଦି ତୋଳୁଛ ସେଇ ବାରିରେ ଟିକେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଆଉ ଉଠି ପାରିବନି କାରଣ ସେଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯଦି ତୁଳସୀ ତୋଳୁଛ ଅମୁକ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତୋଳିବ ମୋତେ ବି ବତା ହେଇଛି ये सब आंगुठी तोड़बनी ये मझी आंगुठी एमती तोड़ब अरे यही गुड़ाक हूँ शिकुली पंजुरी एमती विभिन्न नीति नियम आज एकादशी या खाइब या खाइबनी आज अमुक आज पियाज रसुण पड़बनी आपण मैंने जुक्ति करेंगे एगुड़ा सब शास्त्र पुराण अच्छी जुग जुग धरी चली आसूची एगुड़ा मानिबा ठीक मु कहूँ यही गुड़िक हूँ प्रत्येक गोटे गोटे पंजुरीर काठी मनीष ता निजुकु निजे पंजुरी भितर बांधी दौची ए शास्त्र पोथी पुराणर बंधन भितर से निजुकु बांधी दौची से छटपट होची ताकू मुक्त कर किंतु मनीष एभली एक जीव पंजुरी भितर रहिले गोटे सुरक्षार ग्यारंटी ए आश्योरेंस ऑफ सेफ्टी धर आम घर भितर बसीचे बाहर जब वर्षा घड़घड़ी चढ़चढ़ी है आम सुरक्षित कारण आम घर भितर अच्छु जी खोला आकाश तले अच्छी ताकू विपद से उदा हो चटचटे भी पड़ जापे तेणु पंजुरी इज ए सिंबल ऑफ सेफ्टी आ मनीष एते डरुकुला से सब चाहिए मुझे सुरक्षित होकर रही एठी आ गोटे छोटिया कथा कहूँ गोटे पहाड़ उपरे ठीक अच्छे ये कथाटा आउ केतले कहबी समय हो जाऊँगी कथा कहते तो लंबिब कथा जोटा कह जाऊँगी ताको अन्य समय कहबी किंतु मोर गोटे कथा कह कथा जे आमे प्रत्येक पंजुरी भितर रही मनीष अनेक नीति नियम विधि विधान प्रथा परंपरा पंडित पुरोहित मुल्ला फादर एमाने आम उपरे हाबी होकर रही एमाने होचंती नीति नियमर जीवन जीवार बाट देखेबार सबू जड़े जड़े जमती मुंडियाल हो कौन से मैंने जहाँ कहे पंडित जहाँ कह से बेदर गार फादर जहाँ कहे बेदर गार मुला जहाँ कह बेदर गार आमर निजस्व चिंता कर शक्ति किसी ना वी डू नॉट हैव आवर ओन थॉट्स and our own thoughts have been killed by those so called पंडित पुरोहित पिलाटे बढ़ुची जन्म होइकी ताको मुक्त छाड़ी दियो सी फुलवाणी जंगलर शाल गछ भली सीधा बढ़ू आमको किंतु भुवनेश्वर पार्कर जो गछ सब बढ़िया कथा एडे एडे डाल हवा कथा ताको माली आसी काटिकी गोल कर दूची क्या ठिकुआ करिची कूटा को गोटे वाद्य जंत्र करिची मु भुवनेश्वर देखुची जो गछड़ा मुक्त होइकी बढ़ी पारंते ताको आमे पंगु करिकी
ଗୋଲ ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଦେଇ ଦେଉଛେ। ମଣିଷ ଆଜି ସେଇଭଳି ଅପଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ମଣିଷଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କାଟିକି ସବୁ ଏଇ ନୀତି ନିୟମର ଖସଡ଼ା ଭିତରେ ଏମିତି ରଖିଦେଇଛି, ମଣିଷ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା କୃତ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରହି ଛଟପଟେଇ କହୁଛି ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।